binisita kami ni Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Ako ba si Rabil si Kuya Biag. Maganda kami po gilong Atan. You know? Ba't gusto mo kalaban si Boss Atan Kaya? Ba't gusto mo siya kalaban? Gusto po lang aking kasama. Request lang? Oh, nakita mo yung kalaban mo. Tinayo ka pa dito galing Libis. Ano masasabi mo? Parang adik ah. Bay, larulong. Hindi yan, mabait yan. Ganyan lang itsura niya. Ano masabi mo sa kanya? Mamaya. Mamaya. Ay, the hole. Oh, huwag mo na kunin. Oh, di ba? Ano? Bay, laro lang. Tapos pag ikaw yun ano, magagalit. Liga na. Power up. Panis yan! Bang! Hop, 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 hop. Oh, lakpangan lang, ginanon lang. Okay. Hop, crossover. Sharingan! Boom. Hindi. Siwain yata eh. Busog eh. Bang! Sablay! Oh, kanya bola. 1-0 ba ya? Power up. Bang silog. Good! Si Mentor magdidesisyon. Good po din yun. Tawa-tawa, pakagat ka rin eh. Bang! Sleep well! Bang! Hoy! Hoy! Up! Up! Tangin nga pa po. Laro lang. Tawa siya. Tawa. Pre, huwag ganun, pre. Bang silog. Rebound! Depensa mo na yan! Depensa na yan! Depensa! Fire in the hole! Punta na yung bitik. Versabe. Pai! Take tama yan, kaya mo yan. Skarte, assembly up! Crossover! Fake news. Rebound, soyong! Fire in the hole! Hoy! Good! Oh, wala na, outside. Alis ka dyan! Nailang si Atan eh. Si Atan nailang daw. Jackamer! Uy, spin move! Uy, spin move! Pwede ba na yun? Uy! Sabi si Atan, uy, uy! Ano mo, Maril? Ano, uy? Uy! Uy! Ano naman? Tuwan, yeah. Tira tres, Paul Abdos. Sablay! Rebound! Up! Balay! Hati tayo! Depensa! Ay! 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 Ayan! Pagod time out. Kaya kaya pa? Depensa! Anong depensa eh? 3-1. Kabili na ako. 2-1 pre, 2-1. Lamang ka. Wow! Rebound! Rebound! Uy! Ay! Uy! Ay! Ulo! Patay! Sabi kayo, Mendoon. Halo? Yan, kaya pa ba? Kaya mo muna. Lapit! Uy! Toyong! Wala brad, wala. Uyo. Parehas. Bay! Tablay ka, bay! Crossover! Crossover! Uy! 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 Ulo! Foul! Foul! Ano niya? Foul! Foul! Foul nga! Umalalay mo, walang punta. Boy, relax ka lang. Tira! Tira! Ayun o. Upward. Upward. Tira bay, tira! Find the hole. Tira! Bang! Uy! Too small! Too small long! Right night! Ano? Ibig! Ay, tira!
Ganon, mayabang. Baka, Iwan. style mayabang. Mayabang. Di pa. Iwan. Iwan na. Pero yung mga dalawa, ingatan mo yan. Yung mga dalawa, ingatan mo. Yung mga dalawa. Hoy, tabi! Lo. Bay, mga bata yan eh. Iwan. Oh. Ay, dyan. Sober, sabay tira ng 3. Yan na! Bay! Toyong! Up na yan! Ha! Bug! Bang! Ano? Ano yan? Oh, wala to. Tigas na. Binabato lang eh. Patay! Uy! Bemang! May hindot ang puta. Jackhammer! Milo! Sabay kape. Rebound! Peso! Rebound! Bang! Happy lang. Bye, basic lang. Pensa. Ay na. Uy. Six one. Tombok. Rebound! Layo. Alo. Mas over pre. Yung jump good pre. Uy, jump good. Ay, sayang. Rebound. Jackhammer. Speed move. Scatter. Bang! Ano? Ano? Wala. Grabe. Pre, ang tawag sa moves na yun, pre? Ha? Ang tawag doon? Pangit moves? Spaghetti sauce? Ulo, nagalit na. Laman ka. Laman ka, pre. Ilan? Olas. Olas. Alas na. Mura na naman. Pre, relax na, pre. Tapusin mo na yan. 7-1 ha. 7-1. Lebon! Bang! Bang! Bay, di pa nakascore. Isa lang. Isa lang score. Rebound! Oh, oh, oh! 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 Last ka na, bay. Isang beses na nakashoot kalaban, bay, ah. Labas, labas! Bang! Game ball! Night, night! Nagising na, pre. Panalo ka na. Bayan mo sabi mo sa kalaban mo. Ano ba yun? Nice game ka, nice game. Love you. Yeah, ano mo nasabi mo sa... Kailan? Kakalit mo talaga, blessed na.